نا شکری عورت نبی دی بیوی بھی ہوئے تے اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں. صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ لے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے بیٹے اسماعیل دے گھر دا چکر لایا ہے تے بیوی ملی جناب اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات نہیں ہوئی تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا بیٹی کیویں گزر بسر چلدا ہے؟ آندی بھوکے مر گئے کوئی شے نہیں لبدی بس جاندے نے جنگلاں نو آندے نے شکار لے کے کدی لب جاندا ہے تے کدی نہیں لبدا بس بھوکے ہی مرے پے ہاں. تے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اسماعیل آ جائے نا انہوں کہنا ایک بزرگ آئے سن تے کہہ کے گئے نے اپنی چکاٹھ بدل لیں تیرے کام دی نہیں ہے. چلے گئے تے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آئے. اللہ اکبر اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو خواہش ایسی ملنے دی باپ دی. آگے نہ آگے کہیں نے کرما والی انج لگدا کوئی آیا. ہاں ایک بزرگ آئے سن بڑا نورانی چہرہ بڑی سونی داڑھی بڑے سونے انداز سن انہاں دے تے میرے کول آئے کچھ کھوایا پیا آئی کچھ نہیں کھوایا پیا. میں پوچھیا ہی کوئی نہیں انہاں کوئی گل پوچھی بس پوچھیا کردا میں دسیا تے کہیں نے اسماعیل نو کہیں چکاٹھ بدل لوے پتر بھی کیڈا چنگا ہے. نے کہ چل پھر تیاری پھڑتے جا اپنے کرانوں. کیوں جی میں کی کیتا ہے؟ انہیں کیا تو نہ شکری کیتی ہے نہ شکری عورت. او میرا باپ سی تو کھانا بھی نہیں پوچھیا تو پانی بھی نہیں پوچھیا بلکہ شکوے ہی سنا دیتے نے. اللہ اکبر نہ شکری عورت نبی دی بیوی ہوئے اللہ نو پسند ہی نہیں ہے لہذا اپنے خامد دی عزت کرنی ہے احترام کرنا ہے. اللہ اکبر خامد دا شان ودایا اللہ واحد نے اللہ واحد نے تیرے سر دا تاج بنایا اللہ واحد نے اللہ واحد نے خامد نو بنایا اللہ تیرا سردار. رب نے قرآن وچ کیتا اظہار رب نے قرآن وچ کیتا اظہار نساء سورت وچ فرمایا اللہ واحد نے اللہ واحد نے. سجدہ جے جائز ہوندا کسی انسان نو خامد نو ہوندا یا نبی سلطان نو خامد نو ہوندا یا نبی سلطان نو اچھا درجہ اس دا بنایا اللہ واحد نے اللہ واحد نے. جیڑی بیوی خامد دی نافرمانے خامد نو تنگ کرنالے پریشانے انہوں دوزخ وچ جلایا اللہ واحد نے اللہ واحد نے. صدیقی دائیں سن میری بینا اعلانے فلم ڈرامیاں تو فلم ڈرامیاں دی چھٹ ہون جانے تینو دین دے وال بلایا تینو دین دے وال بلایا اللہ واحد نے اللہ واحد نے. اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ